Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।